Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam preporučiti daleko najvažnije minerale za sprečavanje nastanka osteoporoze. Specijalno ćemo govoriti o jednom mineralu. Što je osteoporoza, koji su glavni uzroci osteoporoze i na kraju emisije ću vam dati jako bitnu informaciju kako ćete ove minerale unositi u najboljim čistim prirodnim formama, da imate najjednostavniju verziju, da ne oboljevate od ovakve teške bolesti i oboljenje. I prije nego što krenem sa emisijom, želim vas obavijestiti, moji dragi gledatelji, 15.11. izlazi moja nova knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio. Ova knjiga je nastavak mojeg serijala knjiga o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Sve informacije i kupnju knjige već možete napraviti od 1.11. na web stranici Mariola.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Što je osteoporoza? Osteoporoza pripada jednoj od 5 najčešćih kroničnih bolesti uopće, a 80% svih oboljeli su žene. Bolesti koštanog tkiva, tijekom koje dolazi do gubitka organskog i mineralnog dijela kosti, zbog čega one postaju krhke i lomljive. Zapravo je bolest starije životne dobi i najčešće je povezana sa hormonalnim promjenama i kroničnim nedostatkom minerala i vitamina koji se događaju tijekom starenja. Najčešći i najznačajniji uzrok osteoporoze je postmenopauzalni prestanak lučenja ženskih spolnih hormona estrogena. Prijelomi zbog osteoporoze znatno narušavaju kvalitetu života, povećavaju mortalitet i financijski opterećuju zdravstveni sustav. Najčešće i najopasnije komplikacije ove bolesti su prelomi kralježaka, vrata i bedrene kosti ili ferma. To ono kada ste čuli ili možda ste sami to već doživjeli, padnete i super jednostavno slomite ruku, recimo kuk, ne daj Bože kralježnicu, imate veliki problema. Kao što sam napomenuo, u najvećem riziku ste sve vi žene, specijalno nakon 50. godine života, radi manje lučenja hormona, specijalno estrogena i kroničnog nedostatka ovih vitamina i minerala. Zašto vi nemate vitamina i minerala ključnih za vaše zdrave kosti? To je radi toga što desetljećima jedete izuzetno lošu hranu. I ne samo da iz te hrane ne uzimate ništa minerala i vitamina, jer ova hrana koju mi danas jedemo je u najvećem broju slučajeva krcata kemikalijama koje ne samo da nemaju minerala i vitamina, nego u sebi imaju nešto što se nazivaju antinutrijenti. Da lakše ovo razumijete, vi ako ćete danas pojesti keks, čokoladu, picu, hamburger, popit ćete alkohola ili slično, vi u vaše tijelo unosite 0 minerala i vitamina koji vama svaki dan trebaju, a usput unosite nešto što se nazivaju antinutrijenti. Ti antinutrijenti uništavaju ono malo minerala i vitamina koje vi jedete svaki dan. I to kad pojedete ujutro, peciva, bijeli kruh, zalijete sa nekakvim mlijekom ili čime, mažete nekakve štetne namaze, vi dakle kad to radite godinama, budite 100% sigurni da ćete imati kroničan nedostatak ovih minerala i vitamina. Jer mi minerale i vitamine, osim izuzetno rijetkih, mi njih moramo uzimati iz hrane. A kako mi njih ništa ne uzimamo iz hrane, imamo kroničan nedostatak minerala i vitamina. I zbog toga između ostalog dobivate naravno osteoporozu. Koštani sustav je stalno izložen velikim opterećenjima. Kako bi sve to mogao izdržati tijekom života, mora se često obnavljati. Tu zadaću izvršavaju osteoblasti, osteoklasti, odnosno koštane stanice, a kost je izgrađena od koštane tvari i koštanih stanica. Stanice kosti odgovorne su za stvaranje koštane tvari. Organizirane u obliku mreže koju čine međusobno isprepletene elastične niti kolagenskih vlakana. U toj mreži su minerali spojevi kalcija i fosfora koji kostima daju čvrstoću i otpornost prema mehaničkim opterećenjima, dok elastična mreža koštane tvari služi kao amortizir sila koje djeluju na kost. Mineralizacija kosti pod nadzorom je hormona, mineralnih tvari kalcija, fosfora, vitamina C, D i K, organskih sustava i okoliša, a poremećena ravnoteža unutar spomenutih čimbenika dovodi do procesa razgradnje, odnosno demineralizacije kostiju i osteoporoze. Hormoni, loša prehrana i još povrh svega toga kreće enormno konzumiranje lijekova. Mnogi lijekovi koji vi danas pijete, rekao sam ovo specijalno vezano za žene, uništavaju vaše kosti. I ono što veliki broj vas ne zna, osteoporoza je vodeći uzrok invaliditeta u svijetu. Dakle, vam to iko ikada nekada rekao. Dakle, vi kad padnete drugi puta imate osteoporozu, vama kosti ovako puknu i vi lako možete ostati u kolicima ili slično. Samo radi toga što vi imate dugi niz godina
lošeg načina života i slično, onda dobijete ovu vrstu problema. Druge pridružene bolesti, neadekvatna prehrana, nedostatak fizičke aktivnosti i genetska predispozicija. Taj proces mogu ubrzati i dovesti do patološkog smanjenja koštane mase, osteoporoze. Fizičko opterećenje potiče odlaganje i kalcifikaciju kosti. Neliječena hipertireoza pojačava aktivnost osteoklasta i koštanu pregradnju. Osteoporozom se gubi kortakilna i spužvasta kost. U muškaraca dolazi do stanjenja, a u žena do gubitka spužvastog koštanog tkiva. Vitamin D je neophodan je za apsorpciju kalcija i njegov manjak izravno utječe na količinu kostiju kalcija. Nedovoljno izlaganje suncu smanjuje apsorpciju kalcija i tako počinje mineralizaciju kosti. I kao što ste dobro shvatili, mi imamo kalcij, imamo apsolutno nešto što se naziva fosfor, koji su ključni za ovaj dio zdravlja vaših kostiju. Međutim, broj jedan mineral koji će vama apsolutno trebati da spriječite nastanak osteoporoze, osim kalcija, osim fosfora, biti će apsolutno mineral bor. Mineral bor je jedan od onih manje poznatih minerala, osim vi koji me recimo gledate redovito, to o tome nešto znate, ima nevjerojatan utjecaj na zdravlje kostiju i zdravlje naših zglobova. Ovaj izniman mineral pomaže boljoj funkciji mozga, živčanog sustava, hormona. Podržava funkciju vitamina D, podržava funkciju bitnih antioksidanasa našega tijela, koji se naziva glutatoin i katalaza. Prirodno smanjuje stres i anksioznost, sprečava nastanak dijabetesa i puno toga. On kao mineral je poznat stoljećima. Međutim, tek u zadnjih 10 do 15 godina imamo bitne znanstvene dokaze njegova djelovanja. Svi koji imaju artritske promjene mogu očekivati smanjivanje bolova, oteklina, bolju funkciju zgloba. Potiče puno bolju funkciju hrskavice zgloba i štiti od propadanja. Žene u starijoj životnoj dobi, posebno nakon 50. godine života dobi, ga mogu uzimati za prevenciju osteoporoze. Bor potiče mineralizaciju kostiju, pomaže kalciju i magneziju te potiče bolju funkciju vitamina D. Zato je mineral bor ključan da ne dobijete osteoporozu. Jer vi kada